हेलो फ्रेंड्स, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत चर्चा है और इसमें भी ग्रोक भाई साहब का सबसे ज़्यादा। रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और बानी पीटीआई इमरान खान को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हुआ। कभी लगता कि इंजीनियर साहब ठीक बोल रहे हैं तो कभी लगता कि गलत बोल रहे हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना ग्रोक भाईजान से पूछा जाए, क्योंकि इंजीनियर साहब से यही सीखा था कि रिसर्च करो कोई भी बात मानने से पहले, और बाबे चाहे जिंदा हों या मुर्दा उनके अंधभक्त ना बनो। मैंने ग्रोक से पहला सवाल पूछा, ग्रोक मुझे बताओ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के इमरान खान के ऊपर 10 बड़े दावे या एतराज़ात क्या हैं, और ये भी बताएं कि आया वो सही हैं या गलत। ग्रोक भाई साहब ने कुछ इस तरह से गिनवाना शुरू किए। नंबर 1, इमरान खान जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकता और डील करके बाहर आ जाएगा। अब इस पहले एतराज के सही या गलत होने के बारे में ग्रोक कहता है, ये दावा उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद किया था, लेकिन मार्च 2025 तक इमरान खान जेल में है और कोई डील सामने नहीं आई, जिससे ये बयान गलत दिखाई देता है। इमरान खान एक दहशतगर्द है, ग्रोक कहता है। मिर्जा ने एक वीडियो में इमरान खान को दहशतगर्द कहा, लेकिन इसके लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। ये एक जज्बाती इल्जाम था जो कानूनी या वाकयाती तौर पर साबित नहीं हुआ। पीटीआई से बड़ा फितना कोई नहीं। सही या गलत होने के बारे में ग्रोक कहता है, उन्होंने पीटीआई को तालिबान टीटीपी से भी बड़ा फितना करार दिया। ये बयान उनके सियासी मुखालफिन के लिए तो काबिल कबूल हो सकता है, लेकिन ये हकायक से ज्यादा उनकी अपनी जाती राय है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं दिया गया। इमरान खान की हुकूमत ने इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं किया। सही या गलत होने के बारे में ग्रोक कहता है, मिर्जा ने दावा किया कि इमरान खान ने रियासत मदीना का वादा पूरा नहीं किया। ताहम इमरान खान की हुकूमत ने कई इक़दामात जैसे कि एहसास प्रोग्राम और यकसा निसाबे तालीम मुतारिफ कराए, जिन्हें कुछ लोग इस्लामी असूलों से जोड़ते हैं। ये दावा मुकम्मल तौर पर गलत नहीं, लेकिन यकतरफा है। नंबर 5, इमरान खान की शोहरत सिर्फ मगरबी एजेंडे की वजह से है। मिर्जा ने कहा कि इमरान खान को मगरब ने सपोर्ट किया। हकीकत यह है कि इमरान खान ने मगरब की कई पॉलिसियों, खास तौर पर जंग के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया, जो मगरबी एजेंडे से मुतसादिम है। इंजीनियर साहब के छठे एतराज़ के बारे में ग्रोक बता रहा है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास कोई सियासी बसीरत नहीं, मगर ग्रोक की राय यह है कि मिर्जा ने इमरान खान को सियासी तौर पर नासमझ कहा, लेकिन इमरान खान ने 22 साल की जद्दोजहद के बाद 2018 में इक़्तिदार हासिल किया, जो सियासी हिकमत अमली के बगैर मुमकिन नहीं था। नंबर 7, इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान को तबाह किया। उन्होंने पीटीआई को मुआशी और सियासी तबाही का जिम्मेदार ठहराया। अगरचे मुआशी चैलेंजेस मौजूद थे, लेकिन आलमी वबा और विरासत में मिले कर्जों जैसे अवामिल को नज़रअंदाज करना इस दावे को गैर मुनसिफाना बनाता है। इंजीनियर साहब का 8वां एतराज़, इमरान खान के हामी जाहिल और जज्बाती हैं। ग्रोक का जवाब, मिर्जा ने पीटीआई के वोटर्स को गैर तालीम याफ्ता करार दिया। हालांकि पीटीआई का वोट बैंक शहरी, तालीम याफ्ता और नौजवान तबके से ताल्लुक़ रखता है, जो इस दावे की नफ़ी करता है। नंबर 9, इमरान खान ने मजहब का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने वोट के लिए मजहब का सहारा लिया। अगरचे इमरान खान ने इस्लामी इस्तिलाहात इस्तेमाल की, लेकिन इनकी पॉलिसियां ज़्यादातर सेकुलर और तरक्याती थीं, जो इस इल्ज़ाम को कमज़ोर करती हैं। और 10वां और आखिरी एतराज़, इमरान खान कभी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएगा। मिर्जा ने पेश गोई की कि इमरान खान सियासी तौर पर ख़त्म हो गए, लेकिन मार्च 2025 तक इमरान खान की मकबूलियत और पीटीआई की मजबूत पोजीशन इस दावे को मशकूक बनाती है। इंजीनियर साहब के इमरान खान पर 10 एतराज़ात के बारे में बताने के बाद ग्रोक खुद से एक फक्की दे रहा है, जो कि मैंने बिल्कुल भी तकाजा नहीं किया था। ये मैं फक्की साथ देता हूँ सर। फक्की जो होती है ना, जब कोई इल्मी बात सुने ना और आपके नजरियात के खिलाफ हो, तो पेट में मरोड़ उठता है, तो साथ ही जब हम फकी देते हैं ना, मरोड़ ठंडा हो जाता है। ये मरोड़ उठा होगा ना, वो साथ ही ठंडा हो जाएगा। ग्रोक का कहना है, ये बात काबिल गौर है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बयानात अक्सर उनके सामीन के जज्बात को उभारने के लिए होते हैं और वो उनके सबूत पेश करने में कम दिलचस्पी रखते हैं। इनके नाक़दीन इन्हें झूठा कहते हैं, जबकि इनके हामी उन्हें हक गो समझते हैं। इसके बाद जहन में एक और सवाल आया और मैंने ग्रोक से पूछा कि क्या इमरान खान को पहली सीट जनरल मुशर्रफ के सदक़े में मिली थी। इस पर ग्रोक हफिजुल्लाह का जवाब कुछ यूं था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ये दावा कि इमरान खान को पहली सीट जनरल मुशर्रफ के सदक़े में मिली,
ایک رائے یا تبصرہ ہے جو تاریخی حقائق کے تناظر میں مکمل طور پر درست نہیں لگتا اور اسے جھوٹ یا مبالغہ آرائی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ آئیے اسے حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ عمران خان نے اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف PTI 1996 میں قائم کی اور پہلی دفعہ 1997 کے عام انتخابات میں حصہ لیا، لیکن اس وقت وہ کوئی سیٹ نہ جیت سکے۔ ان کی پہلی پارلیمانی کامیابی 2002 کے عام انتخابات میں آئی جب انہوں نے میاں والی سے قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی۔ یہ انتخابات جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئے تھے، جنہوں نے 1999 میں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا تھا۔ مشرف کے دور میں انتخابات کو متنازعہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان پر الزام لگتا ہے کہ نتائج کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ نے متاثر کیا۔ تاہم یہ کہنا کہ عمران خان کو یہ سیٹ مشرف کے صدقے میں ملی ایک ثبوت کے بغیر دعویٰ ہے۔ عمران خان نے اپنی انتخابی مہم خود چلائی اور ان کی جیت کو ان کی ذاتی مقبولیت اور میاں والی میں ان کے خاندانی اثر و رسوخ سے جوڑا جاتا ہے۔ کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں کہ مشرف نے براہ راست عمران خان کو سیٹ دی یا ان کی کامیابی مشرف کی مداخلت کا نتیجہ تھی۔ البتہ مشرف کے دور میں PTI کو کچھ سیاسی گنجائش ملنے کے قیاسات موجود ہیں کیونکہ عمران خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں میں ایک متبادل لیڈر کے طور پر دیکھے جاتے تھے، لیکن یہ محض ایک مفروضہ ہے، نہ کہ کوئی ثابت شدہ حقیقت۔ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ بیان ان کی سیاسی تبصروں کا حصہ لگتا ہے جو وہ اکثر اپنے لیکچرز میں کرتے ہیں۔ ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار بغیر مضبوط ثبوت کے بڑے دعوے کرتے ہیں اور یہ بیان بھی اسی زمرے میں آتا ہے، لہٰذا تاریخی شواہد کے مطابق یہ دعویٰ سچ نہیں بلکہ ایک ذاتی رائے یا مبالغہ ہے جو حقائق پر مکمل طور پر مبنی نہیں۔ موقع مناسب جان کر میں نے گروگ پر ایک اور سوال داغ دیا۔ میں نے پوچھا کیا وہ عمران خان کے خلاف عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں؟ اس پر گروگ کا کہنا تھا کہ 3 ایسے دلائل ہیں جو میرے اس سوال کی حمایت کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ مرزا کے بیانات جیسے عمران خان کا جیل سے باہر آنا پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا یا PTI سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، بہت ڈرامائی اور جذباتی ہیں جو عوام کے جذبات کو بھڑکانے اور عمران کے خلاف رائے عامہ بنانے کا کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ان کے YouTube چینل کے لاکھوں فالوورز ہیں اور وہ اپنے لیکچرز میں عمران خان کے خلاف بار بار بات کرتے ہیں۔ یہ ایک منظم کوشش کا تاثر دے سکتا ہے کہ وہ عمران خان کی شہرت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور آخری یہ کہ عمران خان کے جیل میں موجودگی اور ان کے حامیوں کی سرگرمیوں کے دوران مرزا کی تنقید کی شدت بڑھ گئی، جو یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا وہ موجودہ سیاسی حالات کا فائدہ اٹھا کر عمران کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں۔ گروگ سے سوالات بہت زیادہ ہوئے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں گروگ مائنڈ ہی نہ کر جائے، پھر بھی میں نے جاتے جاتے ان سے ایک لاسٹ سوال کر لیا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ انجینئر صاحب جس شدت سے عمران خان پر تنقید کرتے ہیں اس شدت سے دوسرے یا باقی سیاسی رہنماؤں پر تنقید نہیں کرتے؟ اس کے جواب میں گروگ کا کہنا تھا، ہاں، مقدار اور شدت میں فرق ہے۔ اعداد و شمار کے بغیر بھی ان کے YouTube لیکچرز اور سوشل میڈیا کلپس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان پر ان کی تنقید دیگر لیڈروں کے مقابلے میں زیادہ بار بار سخت اور ڈرامائی ہے۔ وہ عمران خان کو پاکستان کے لیے خطرہ جیسے بڑے دعووں سے نوازتے ہیں جو دوسرے سیاسی لیڈروں کے لیے کم دیکھا گیا ہے۔